मोर पर बजा बोली के केन पार से बुआ अरे बाबू मी तो अवधानी आसुचे क्या धानी अवधानी जे जे अवधानी बाटे बजा बोलछे अवधानी पार बाजे वाले पंखा से कले भाग जाओ केन के भाग अवधानी पार बाजबा जे इडा केंता बोतरे बाजबा केंता बोतरे बाजबा होय अरे घेले घेला घेला घेले घेला गेले गेला अरे बुका बुदी देला मोड़ बोला इटा बाजला तो बोल रे बाबू ज्योति ने और ज्योति नहीं बाजी पारला हां बेटा में परथा छिला रे बाबू डायरेक्ट बा डायरेक्ट गेले गेला गेला गेले गेला अरे बोका पोजे देले मुड़ मुड़ बोला बोला। बाजू तिबार कथा इटा बाजू धोर कथरा बाबू बाजू तिबार कथा अच्छा बाजवा ए चुना लोनी इडा पर तमर अवधाने पर बाजला हो केन पार से अरे बाबू मी तो मारखेल बाजू कारबार दिन नोडिया लोग देखिछु हाय हां नोडिया लोन करे भकवा हाय नोडिया लो गौड़ लोग ओ गोहुर लोग जे जे गोहुर बाटे बाजबा बोलछे अच्छा ये गोल लोकर पार बजाला तमर क्या काम अरे बाबा मैं बाड़ी खेल बेटा क्या करबो बाड़ी खेल मो ये तुमके खेलने मिलला जनता फुटबॉल खेल আছে क्रिकेट আছে ভলিবল আছে ক্যারম আছে কেতে প্রকার খেল দেশে हाँ, हाँ। এই খেল মনে জানো हटा नहीं करे बाबू বাড়ি খেল बाड़ी खेल বাড়ি খেল বলে क्या ओ छुआ तिला बेला खेलते न से गिल्ली डंडा ए, खेल गिल्ली डंडा रे से भकवा नहीं से नहीं से अच्छा से बाड़ी डगन बाड़ी रंग से बेटा अच्छा से डंगुसन खेल ए डांग भूसे खेले কথা नहीं कहबा और उबार मुड़ी खेल से আছে बाड़ी खेल बाना আছে हां केनता आसी बाबू हां আমার যদি বীর যদি মার করিছে আর ঠাঙ্গা যদি বাহারিছে ओए बुआ তোর अंदर থেকে যদি বলতে বাবু যদি থেকে নে পারলো তো বাবু যে বাজি যাচ্ছে আরে পাটি কিরান রে বেটা बोले तमर बीरते আছে বীরতে আছে मार फेर करसी করছি এটা কেন হকায় করছি চিনা হলে রাতের 12 বজে রাতি ভাই করছি সোলা ভকুয়া হয়। রাতের 12 বাজে না করে কি সকাল বন্ধ করে বাবু বলে কেন মহকায় করছি পাটটা কি ধরে মার করছি এলে কেতে বর্ষ হলে গোটে পাঠ হেসি কেতে বছর পাঠাছি হয় আরে বাবু শাস্ত্র মতে বর্ষ বর্ষ 40 বছর জাম পাঠালা বলি করি হেলা বলে করে জানো যে তানকে তোমার বীর মার বীর মার করছি বীর মার কলে বাড়ি বাহার কর বাড়ি বাহার করছু প্রকুতে গহর রকুতে রন মা কুচুম কেচু মা কুচুম প্রকুতে তুমি যদি গহরলো হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়ি তো বাহার করছ আচ্ছা, 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 বাড়ি আচ্ছা। তো বাহার করছ আয় হো বাড়ি ফের খেল হয় মা তোর। যে হ্যাঁ ই সর্বপ্রথম কেন পারবাস আচ্ছা কেন পার বাজবা নেই জানো আরো পয়লা বাজবা খোল সময় হ্যাঁ হ্যাঁ তনকে বাজবা বাড়ি ডেকে আচ্ছা আচ্ছা তনকে আচ্ছা বাজবা বাড়ি খেলে ওই হো তনকে দেবী দেবতা পার বাজি করে হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়িকে শান্তি করে। আচ্ছা 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 শান্তি কলা পরে হ্যাঁ হ্যাঁ কানা হেসি আচ্ছা 5-10 মিনিট রেস্ট নেসন হ্যাঁ হ্যাঁ রেস্ট নেই করি পছে এটা অনলিমিটেড ঘর 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 জোহারে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার সাইড সে বাবু আমার বাড়ি সে কথা হবে বেটা সেম টু সেম সাম টু সাম হবা সেম টু সেম হবে বলে মোর ঢোল এই কেনটা বতরে রাখবা কেনতা বতরে ডাকবা কেনটা বতরে রাখবা যেতে বেলে গাঁ মুরসাকে বাড়ি নিয়ে আসি কে হ্যাঁ হ্যাঁ গাঁ মুরসাকে বাড়ি আলা বেলে ঢোল ডাকুতিবা কেমন রাখবা এ আড়গেচ টাড়গেচ আড়গেচ টাড়গেচ আড়গেচ টাড়গেচ আড়গেচ গ্রাম ইন্দ্রিগড়া গিন্দ্রিগড়া দিনা ইন্দ্রিড় গিন্না ইড়গিন্না গিন্নাকড় গ্রাম কিচকিচ গ্রাম কিচকিচ গ্রাম কিচকিচ গ্রাম কিচকিচ গ্রাম এটা হলা কোল সময় তার মানে কোল সমান আরে ছোট বাড়ি নে ধরিছ আচ্ছা 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 তার পার হলো আটা কান্দা বাজবা গ্রাম গিনা বহুত গিনা গিনা पूजा चालू छे तेरे से दिन ताजा हो আচ্ছা पूजा सरले পূজা সরলে पूजा सरले हम আচ্ছা 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 বাজবা
কম্পু কে দেখলে তো কম্পু হই যাবে দে রে শালা ভকুয়া তুই কার পার বজুছ রে বেটা এটা পরে তোমার নরিয়া লোকর পার তো কাহে নড়ে পার বজা রে বেটা আরে বাবু তোকে টেনশন ফ্রি বাটে বজাবনি क्या फ्री টেনশন ফ্রি मोर गुरु मोके सबु पार सिकाला पुता আচ্ছা इ फ्री बाध्य गोटे केनता जे मोके ने सिके पारला केनता कोले टेंशन फ्री हेसी ভাই হো केन मोहका के फ्री हेसी अच्छा, अच्छा। केनता कोले चिरी हेसी এটা ঠিক বতা তো বলে কথা রে পড়বা ও স্কুল কে যেবো স্কুল না যদি পিলা পাঠ নি জানলা বলে মাস্টার বতে নি দেবা বলে পিলা খিজবা কি হেলে বতালি রে বাজবা বতালে ভাই বাবু হ্যাঁ আমাদের তো তার বিনা ভাই কথা আর ধরে যদি লছাই না যদি হিজ বড়মা খোলা গুজ বড়মা খোলা গুজ বড়মা খোলা গুজ হকসি নলে গুজ দে হক ভাই লে তুম হ্যাঁ ভাই হক পাই লাগে লোক বসে যদি লোক হগা মুতা করু হগা মত শালা ভকুয়া বড়মা গুজ হক না বলু চতি আমরা যদি বীর না যদি বাহার করে দিছু আর ধরে যদি লছাই না যদি হিজ যাইছু বলে কান সে জানছু কি হক হ্যাঁ হক কানে হবার কথা ছান আচ্ছা অবদানে ও सीधा सीधा कौन सा खाई दियो বুড়া কাহে যা বাবু চিন্তা রে বেটা इंसान बोले গদবাদ রে বাবু बहुत बहुत बोले গদবাদ রে বেটা बहुत बहुत बोले মন্দির কে মার বাবু मंदिर মন্দির কে अच्छा ये तमर मंदिर है के अछन আমার মন্দিরে কে থে বাবু के अछन হ্যাঁ তোমার ওয়াইফ সিস্টার মাল ডার্লিং মেহজা মুহ জানতা डायरेक्ट मार जेते इंग्रेजी जे मारू छ जे केते क्लास पढ़ी छनी हो केते क्लास पर पढ़ছে ओ, अरे बाबू 100 के 350 क्लास तो पार पढ़ছে 350 350 इंग्लिश जानसो हां इंग्लिश आरो पूरा इंग्लिश सर मजी रे बाबू भाई इंग्लिश समझी हां যদি इंग्लिश सर हां इंग्लिश जानसो बोले हाँ। इंग्लिश रे दुईटा प्रश्न पचला कहबो अच्छा पुत्रा जेन सिस्टर बोलो जे के बाबू अरे तू नहीं जानू भाई हेती इंग्लिश जानी तिले तो दूसरा आईती तो ना बोलू रे साला भुकवा सुन के सिस्टर माने हमर कन्या सिस्टर बोले तमर कन्या हां आर जेन वाइफ बोलो जे এটা মোর বহের রে পু আরো তোমরা নে জলবার ভেল আমার বাড়িতে ঢাকা হইছে রে বাবু আচ্ছা 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 गाड़ी के स्टेशन रुका হেন্তি এ বলে ये लिया कर दाड़ा बोलो बाबू अरे तारे नारे 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 ना तारे नारे 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 ना तारे नारे 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 ना भाजी दचो ना रे बाबू है बातो ना घोना जनता करबाना रे बाबू है बातो ना घोना हेई करी छरे हबाना रे बाबू है बातो ना घोना भाजी दियो चोना रे बाबू है बातो ना घोना तोर मा मन ना रे बाबू है बातो ना घोना রাধানাথ চন্দ্রসেনা রাধানাথ চন্দ্রসেনা রাধানাথ চন্দ্রসেনা হেনি বাহার রে রাধানাথ চন্দ্রসেনা হেনি বাহার রে রাধানাথ হরুন জনু বাজু আছে হরুন জনু বাজু আছে পাদেনু পুরো রাধানাথ চন্দ্রসেনা মুই হেনি বাহার রাধানাথ চন্দ্র ঘুঙ্গুরা না দো তুভাই জানে সবদ তুই জানে সবদ বাবু ও আর কান্তা আছে जनता আছে দিছুছে দুই নয়ন তেরে উপরে নাহি মন মাঝে উপরে নাহি মন রান্ধি করি মুঠে দেলে রান্ধি করি মুঠে দেলে ওরে খাইবার সার রে রাধানাথ চন্দ্রসেনা হরিবার রে রাধানাথ
পয়সা দেখলে চুপ করে দেবো জীবন পয়সা মিলছি পয়সা বলবাটা নেই হয়ে হেন্তি আশীর্বাদ করে দে ভবা ঠেঙ্গুয়া আছো তার ভলটা করে মিলো বলো বাবু বুড়ি চাঁড়ি করে ধাঙড়ি উড়ে মিলে বলতে বলান দে পার হরি বল বল বাবু ও আরে দিশুছে দুই নয়ন তিন উপরে নাহি মন এই! রাঁধি করে মুঠে দেলে রাঁধি করে মুঠে দেলে খাইবার সার রে রাধা নাচ চন্দ্রসেনা এই! বাহার রে রাধা নাচ ओ पहले मके गोटे काम करबार पड़बा कि फील के पहुंची नहीं पारबा खाली कामे काम क्या हो एंती है होय होय क्या काम करबो हां हां पहले भाव सिंह माथी बाबू ओ और से भाव सिंह माथी आज्ञा हां हां चंद्रसेना करे किसी गुडी भार मता देखछन बुलान देखबार हरि हरि बोल भलटा मां मैदान चुगला रखताउन बुलान देखबार हरि बोल हटा भी हरि बोल हरि बोल ओ बाबू हां हां लेटर पत्र पछा जीवा पहला विषय वस्तु जोता एंती है केले बाबू हां हां केले मुडी रे परिचय पत्र दमा के मरसे परिचय पत्र तो दबा के दबार पड़वा ए गुरु ब्रह्मा गुरु हम महासर गुरु चरण कली नमस्कार गुरु चरणे कलु नमस्कार ए फकीर नाग बोली गुरु मोहर फकीर नग बोली गुरु तुमरो फकीर नाग बोली गुरु मोहर तिना गुडा तांकर अरे पचिना गुडा थाना खरियार सुजन रे अनु पोडा गुडा तांकर बेले गुरु पद तो गला गुरुटा गला बेला आसी गला निजटा ए बेसला निजटा निजटा ए गुरु परिचय देले बुझाई शिष्य परिचय देउची कहि ओहो निज परिचय देउछि कहि विक्रम ऋषि बोली नाम मोहर विक्रम ऋषि बोली नाम तुमर विक्रम ऋषि बोली नाम मोहर तिना गुडा मोहर अरे पचिना गुडा थाना खरिया सुजन रे एनु पोडा लीला मोहर परिचय पत्र गला बेले इहादे आसी गला तमर एला गला ए बेसला आइला गले कथा एला गला कथा अरे मुई भेने आइले चाली गोपर खुली होली झुली भेणे आइले चाली गोपर खुली होली झुली अरे तो ही गुरुस्ते मुई भेने सबके कसे खुली खुली अरे बाबा ओ ए धरी तिले केंदु बाड़ी रे ए ए धरी तिले केंदु बाड़ी रे बाबू डरो नाही मोर कहा के के न चिन्ह रे गौर बिला के न चिन्ह रे गौर बिला रे जीवन ए बेतरते मन ए घरार कुटुंब संसारी भार करते दिले अरे खेती खाई कर जाती रे बाबू सुखा मिले का के न चिन्ह रे गौर बिला के न चिन्ह रे यार गोटे काम करबार पड़बा बेटा ई लैट्रिन गाड़ा गुड़ी कुड़बो की के काम रात्रे भोकवा
গাড়া কুড়া ছাড়লি রে বাবু কে কাম সে করবো হেলে মই টিকে মোর বুহানকে ডাকি দেখবে কে বলছি কে বলছো মোর বুহানকে মই টিকে ডাকি দেখবে কে বলছি ওই হো তোমার বহেনকে ডাকবেটা কে মনা করুছি শান্তি এ পারুছ বলে ডাকি পকো শান্তি এ হ্যাঁ বলে চেষ্টা তো করবার পড়বা চেষ্টা তো করবাকে চেষ্টারে তো অবস্থা নাই অবস্থা নাই হেলে মই ডাকি দেখছি ডাকি দেখো এ নানি তোমার আন্তি লোকের লোক ভোপাটা বলছো কেনটা বলো এ ননি বলছি দেখ লাস্টে ননি করে ভুল শ্বাস করে উঠলা না তোকে নাই সেরে বেড়ি বসিতে তার বুহান খে ডাকুছে বাবু ও মই হি বিথি বাগা বলুছে হে তো দেখি পারুছি তো বসবার বি নেই ও লীলাম মোর মাঝি হ্যাঁ হ্যাঁ খলিয়া মুন্না গ্রামর এ, সাগে আমাদের চন্দ্র সেনা কলার কিছু ভরা মধ্যে দেখছেন বলেন একবার হরি হরি বল মা দক্ষিণ কালে ছতর দান বলেন একবার হরি এটা ট্রিপল হরিব বাবু ও হেলে কেনতা বতরে সেটা হইছে মোর বেটা এ ননি বলছু যে এই সভা মধ্যে কেতেনি কেতেন ননি বসিছ আচ্ছা কেন ননি নি কেন ননি হয় গো যে তোমার ননির ভল না গাঁ করে ধরি কো ডাকি বাবু দেখো আমার অনি না কাছে কানে পুরা ফিটিং ভরা বেটা এ নাক কান র কথা নি কবা ভল কো টিকে রসে বসে কো টিকে লয় টিকে লগে কো ডাকি দেখো মেরে ঝাঁ করে ফিকি হবা বলো তেবে যে করে মোর দাদা ডাকুছে গা বলি করে দা করে ফিকি হবা আচ্ছা না তো উতরান নাই করে নেই উতরান নে করে আচ্ছা হয় 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 হেলে মই ডাকি দেখছি ডাকি দেখো হেলে সুইতে রাও মুডি উঠে দেখছি হেলতে বি তো ননি নিন্দ ঘুসরিটা পটি বিছাবাকে বেল লাগুছে গো বাবু ডু হবাকে বেল নে লাগবার ডু করি পরিদেশি দেখি যা তাল পত্রিকা দিচ্ছে কি দিচ্ছেন কেন প্রকার কি সুইছে যে শান্তি এ মই যাউছে মই জানু হেলে সুইতে মুডি উঠে দেখছি উঠে দেখো এ উঠা রাধে কুটিলা এ গগটারু চন্দ্র সেন বিরাজিলা রে উঠা রাধে